lain initak na sa kahaponon ang Diyos sa kalangitan nagakalipay sa imuhang nga desisyon sa pagdawat ni Kristo ingon na personal nga manluluwas uban sa mga anghel nga nagakalipay usab nga nagasudong karon. O pinaagi sa pag dumala ni Pastor Brian Paigmani o sa pag-follow up sa mga elders na ikaw na may ustadihan, ikaw may desider sa pagdawat ni Kristo. O ikaw misaan na imong sundon ang kabubuton sa Dios, ang dili o dili ang kaugalingon nimong kagustuhan. Busa ninikak na ako nga ministro sa mayong balita, magabautismo kanimo sa pangalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen.